तो जय जगन्नाथ भाई मैंने आपन केमती अच्छा आशा कर समस्ते भलर थे और भलर पढ़ापढ़ी करेंगे। तो यहाँ देखिपारे जेटा मयूरभंज होमगार्डर जेटा आज माने ऑफिशियली पब्लिश हो जाइए माने mayurbhanj.gov.in वेबसाइट जो मैंने भी माने जानी पारना कौटी होती से अपलोड हो जाइए माने पीडीएफ गुड़िक आउ जो भी माने पाऊना तो यहाँ देखिपारे माने मोरी टेलीग्राम रो दा विकास टेलीग्राम रो ये देखिपारे पीडीएफ गुड़िक अपलोड कर देइछि यहाँ ऑफिशियली तले तले पीडीएफ रो आपनकर सबू मैंने चेक करदे। तो देखो आउ गोटे कहीदे हाँ आउ जड़े कि पचारे जे भाई केबे हो बोली तो देखी नियंतु ये देखो जेटा कुक कारपेंटर बार्बर मानकर से माने टाइम केते जो माने एक तापर हूँ मे मास 1 तारिख रे 7 टाइम रे पहुँचे है कुक कारपेंटर बार्बर इलेक्ट्रीशियन टेलर लॉन्ड्री आउ कंप्यूटर आउ देख ऑल ड्राइवर कैंडिडेट आउ जनरल ड्यूटी ऑफ जी बेतनटी उदुला पुलिस सब डिविजन से 2 तारिख रे आउ जमाने जी रही सदर रायरंगपुर करंजिया से 3 तारिख रे पहुँचे से 7टा बेलू है। तो देखो आउ जी सब कही जे माने कौन जे भिड आणतु माने भाइबा टेस्ट किपरि देवे माने कौन प्रोसेस तो देखो तापाई भिड माने यहाँ पूरा डिटेल्स रो A to Z माने जी पूरा बेसिक रू जी तुम करवा कथा माने किसी जन अच्छा नेग्लेक्ट कर दिखती युड़ार तुम इम्प्रेशन खराब हुए जो माने मार्क कमी जाए भाइबार जानते यहाँ 20 रू आपण देखिए जहाँ एगुड़ा गुड़ा तापर ये मैंने भल रखिए 20 रू जी अधिक मार्क रखिए आपर सिलेक्शन हम माने यहाँ 1:3 माने 3 रेसीो अच्छे माने 3 गुणा पिलू माने 3 जन रू से 2 जन को काटिदेवे आउ जन को ही रखिए। तो यहाँ भलसे देखो जो मैंने चाहूच करने भलसे वीडियो को शेष पर्यंत देखो मैंने किसी भी स्किप करते नहीं तुम जब किसी भी स्किप कर मैंने गोटे तुम छोटिया भूल ही तुमको माने जो मैंने चाहूच सिलेक्शन रू माने रखिदे पारे। तो ये रहा तापर देखु हाँ आहरी जड़े किसी पचारूले जे मानकर माने से दिन जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम अच्छी माने 2-3 तो से कहे एमती माने देख आपणकर जदि पाखर अच्छी से तापर आपण मैंने आगे हेल्पलाइन नंबर रे नने होमगार्ड ऑफिस को जाकि कथा हो पारे जे केतबेले टाइम रे हेबे तापर पचारे से दिन रे अच्छी तापर जदि से किसी कहउछन तो भल कथा जदि किसी कहूना ताले आपण मैंने देखिए आपन जदि भलसे प्रिपरेशन करते दुईटारू कईटा को स्किप करने को पड़ पारे आपन से आपन निजे डिसाइड करेंगे है। तो देखो आउ जदि पचारे जदि किसी से माने कहले तो जदि आपणकर एक्सटेंड माने करि पारंते तो सेटा माने मु कहि परिबिनी किछि हला। तापर देखो ये मुझे कहीदे A to Z तापर देखो भाइबा टेस्ट तापर देखिए प्रथम माने मु पूरा डिटेल्स रू A to माने Z कहूँ है माने पूरा बेसिक रू तापर देख फास्ट जो घर बाहर समय रहा आपण मैंने फास्ट आपंकर डॉक्यूमेंट जी सब आधार कार्ड आईडी प्रूफ आउ जी सब फॉर्म एप्लाई टाइम रे देते है सेगुड़िक माने ओरिजिनल ता सहित जेरक्स नहीं जाइए सेठी दरकार हो पारे। तापर देखिए आउ 2 ରୁ 3टा पाखापाखि पासपोर्ट साइज फोटो नहीं जाइए तापर पेन आउ तुम फाइल फोल्डर नहीं कि जाइए। तापर देखो आउ गोटे फास्ट देखिपार माने भाइबा को गलापर देख सेटा तो क्वेश्चन पचारे सेटा अलग कथा आउ तुमर भी से देखिए आपंकर माने ड्रेसिंग सेन्स आपण मैंने गोटे जॉब करेंगे से बाछे केमती कौन से माने इम्प्रेसनटा केमती पड़े से गुड़ा भी टेस्ट करते समस्ते है। देख फास्ट तुम्हें जहाँ भी पिंधिकी जाओ माने क्लीन माने सफा सुतरा पिंधिकी जीव है मली फली हो नमती सिंपल ड्रेस पिंधिकी जीव कि माने स्टाइल में माने स्टाइलिश माने ड्रेस हरका पिंधबनी है। तापर देख ठीक टाइम रे पहुँचला 7टा पूर्व 7टा कहते 7टा पूर्व पहुँचापी ट्राए कर है। तापर देख वेटिंग टाइम जो आपन को माने वेटिंग से बाहर रूम बाहर वेटिंग करने पड़ो से किसी माने पाटितुंड करवा नहीं शांत रखिए तार मोबाइल टी कम यूज करेंगे तापर कॉन्फिडेंस माने मेंटेन करके रखा माने नर्वस हम ना जे डाउन हम ना आराम से रहा शांत हो। तापर देखिपारे और जो भाइबा रूम को जो एंट्री कर फास्ट है फास्ट जो भाइबा रूम को एंट्री कर आपन को डाकिबे आपन ना कापर है सीरियल वाइज तापर से एंट्री रे बहुत माने एंट्री टाइम माने स्टाइलटा आपनकर बहुत इंपोर्टेंट से माने देखिबे ना किए आछंती फास्ट माने डोर को नॉक करके जीवो है डायरेक्ट सेमती पस जीवनी फास्ट माने डोर को नॉक करके जीवो नने जदि आपन को डाकिबे ताले एंट्री करियो आ एंट्री कला परे डायरेक्ट आपन माने जाई कि जे सेठी चेयर थिबो और डायरेक्ट माने बसी जीवेनी है जाइए सेठी पचारे ना इंग्लीश रे पचारि पारे हो मे आई कम इन सर मैडम जदि थे मैडम कहि पारे नने ओडिया रे माने कहि पारे मु भीतर को जाई परिबी है। तापर कहला पर जीव तापर टिके हल्का से स्माइल दे पूरा सेमती माने रिउड होइके चाहिबनी हल्का से स्माइल देके तांको आई कांटेक्ट करिवो हला बुझिलो। तापर गला पर तांको चाहितो तापर से बसिबा पई कहिले आपन को परमिशन देले
ହେଲା ତାପରେ ଯାଇକି ବସିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଭିତରକୁ ବସିବନି, ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ହଁ ଏଇଟା ଦେଖ ସିଟିଂ ଆଉ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବସିବ ପରମିସନ୍ ନେବ, ନହେଲେ ସେମାନେ ନ କହିବା ଯାଏଁ ବି ବସିବନି, ହେଲେ ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ବସିବ ହେଲା, ତଳକୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାହିଁକି ଏତେ ବସିବନି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ଆରାମସେ ଧୀରେ ସେ ବସିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବ, ତାପରେ ତଳକୁ ଏତେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ହାତ ଦେଖିବ ମାନେ ବସିଲା ପରେ ଜଣେ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ହଲେଇବ ନାହିଁ ହେଲା, ନର୍ମାଲ୍ ସେ ବସିବ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଗଲା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତିକି ଗଲା। ତାପରେ ଯଦି ସିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମାନେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ମାନେ ପଚାରିବେ, ତାପରେ ଆନ୍ସର୍ କେମିତି ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ବସିଗଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି ନ କହିବା ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ କିଛି କହିବେନି। ସିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭଲସେ ଶୁଣି ସାରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ଯେ ଅଧା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଥିବେ ଆପଣମାନେ ହଠାତ୍ କିନା କହିଯିବେନି, ତାଙ୍କର କହିସାରିବା ପରେ ଆରାମସେ ମାନେ ଶାନ୍ତରେ ଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ସେମାନେ କହିବେ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦିଅ, ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଯେତିକି ବି ଯାଇଛି କୁହନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦିଅ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରିବ ଏଇଠି କିଛି ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫଲୋ କରିଛି, ଆମେ ମାନେ ତୁମେ ଫଲୋ କରିପାରିବ। ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରିଟିଂ ହେଲା, ଗ୍ରିଟିଂ ମାନେ ୱିଶ୍ କରିବ, ଯେମିତି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିନେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବ ନେମ୍, ତାପରେ ମାନେ ତୁମ ନେମ୍ କହିବ, ତାପରେ ଭିଲେଜ୍ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହିବ, ତାପରେ ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ତାପରେ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ବା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବ, ତାପରେ ତୁମର ଗୋଲ୍ ମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ କାହିଁକି ଜଏନ୍ କରିବ ସେଇଟା କହିବ, ଆଉ କିଛି କହିବନି ତୁମର ଯେ ଗୋଲ୍ ଫୁଲ୍ ଏଟା ସେଟା, ଆଗେ ସେଇଠି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯାଉଛ ନା ସେଇଟା ପାଇଁ କହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସର ହେଲା, ତାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ଶୁଣିନିଅ, ତାମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସର୍ଟରେ ଏତେ ଲମ୍ବାରେ କହିବେନି, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ରିଡ଼୍ କରିନିଅ, ତାପରେ ସର୍ଟରେ ଅଛି, ସର୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଲ ଯେ ସେଠି କହିବ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା, ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ହେଲା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବ ପରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଇଟା କହିଲେ, ତାପରେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, ତାପରେ କହିଦେବ ସେଠି ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍, এটা ଦେଖ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କହିଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖିପାରିବେ। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ତୁମ ନାଁ ଯାହା କହିବ, ତାପରେ ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସେଇଟା କହିଲେ। ତାପରେ ଆଇ ହେଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ମାଇ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ଯଦି 10th କରିଥିବ 10th କହିବ, ନହେଲେ 12th ନହେଲେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ ଯାହା କରିବ ହେଲା। ଫର୍ମ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ କିମ୍ବା କଲେଜ ନେମ୍ କହିଦେଲ। ତାପରେ ଇନ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି, ମାନେ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ବିଷୟରେ ଆଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବ ହେଲା। ଇନ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେର୍ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ହେଲା, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 3 ଜଣ ଥିବ 4 ଜଣ ବା 5 ଜଣ ସେରକୁ କହିବ ହେଲା, 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ମେମ୍ବର୍ସ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର, ମାଇ ଫାଦର ଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ଫାର୍ମର, କାହାର ଯଦି ଚାଷ କରୁଥିବ କିମ୍ବା କିଏ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବ ସେମିତି କହିବ ହେଲା। ମାଇ ଫାଦର ଇଜ୍ ଏ ଫାର୍ମର ସେମିତିକା। ତାପରେ ଏଣ୍ଡ ମାଇ ମଦର ଇଜ୍ ଯଦି ରୋଷେଇ କରୁଥିବ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ଯଦି ମାନେ କୌଣସି କାମ କରୁଥିବେ ସେମିତି କହିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ এটা ଦେଖ, ତାପରେ କହିଦେବ ନିଜ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବ ହେଲା। ଆଇ ଏମ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ ପର୍ସନ୍, ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଅଦର୍ସ ହେଲା। ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ମାନେ ସେମିତି କହିଦେବ, ମାନେ ଭଲ ମାନେ କାମ କରିବା, ମାନେ ସରଳତା ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଭଲ କାମ କରେ, ମାନେ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି କହିପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ କାହିଁକି ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଜଏନ୍ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ବିକଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଇନ୍ ସର୍ଭାଇଭିଂ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗରେ ଗଲା, ଶୁଣିନିଅ ଭଲସେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବନି, ସେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବେଶୀ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନେବେନି, ଜଷ୍ଟ ଦେଖ ହାର୍ଡ଼ଲି ଜଣକାର ସେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ନେଇପାରନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ, ତାପରେ ସର୍ଟରେ କହିବ, ସେମିତି ଯଦି ସର୍ଟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କହିଦେବ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାପରେ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କରିଦେବ, ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗଲା। ତାପରେ ହେଉଛୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଉଛି, ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ତୁମ ଗାଁ ନା କହିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଗାଁ ନହେଲେ ତୁମେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାହା ନାହିଁ ଗୋଟେ କହିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଇ ହେଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ମାଇ 12 କହିପାରିବ 12 କିମ୍ବା 10th ହେଲା। ତାପରେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଜଏନ୍ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଟୁ ସର୍ଭ ସୋସାଇଟି, ତାପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦେବ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସରିଲା ପରେ ସେଟା ଗଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାପରେ ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ବି ଆନ୍ସର୍ କହିବ ସବୁ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ରଖିବ, ପୁରା ରିଉଡ଼ ହେଇକି ପୁରା ସେମିତି କହିବନି, ସ୍ମାଇଲ୍ ହେଇକି କ୍ଲିଅର୍ ଭଏସ୍ରେ କହିବ ହେଲା। କ୍ଲିଅର୍ ଭଏସ୍ରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆରାମସେ ହେଲା ଟିକେ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ କହିବନି ହେଲା, ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼ କହିବନି ହେଲା, ଟିକେ ରହିରେ ମାନେ ଆରାମସେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେମିତି କହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବ, ମାନେ ଆଖିକୁ ଚାହିଁକି କହିବ ହେଲା ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ସର୍ଟରେ ଫିନିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହା ବି କହିଲେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବନି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନର୍ଭସ୍ ଟୋଟାଲି ହେବନି, ହାତ ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ହଲେଇବନି, ଆରାମସେ କହିବ ହେଲା। ସେତିକି ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସେଟା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ପଚାରି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ହେଲା, ଆପଣମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ନର୍ଭସ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହେଲା।
तापर देखो एटा गोटे एग्जांपल देइछे देख से जदि तापर पचार क्वेश्चन आप होमगार्ड जोग देवाक कहीं चाहूँगी तापर सेमती कह सार मु देश व समाज सेवा प्रति आग्रही निष्ठा और दायित्व सहित काम करने को पसंद करे से होमगार्ड जोग देवाक चाहूँगी बास एतिक रख बेसी लंग करने माने टिके सर्ट्रे कहवाई क्लीयर कहवाई चेष्टा कर तापर देखो यहाँ मिस्टेक कर माने मिस्टेक करवानी है देख आपण मैंने ओभर स्मार्ट होबानी जहाँ पचारे जी पचारे से अनुसार देव आप अनुसार किसी एक्सट्रा किसी कहबेनि है तापर आर्गुमेंट माने आर्गुमेंट करेंगे ना है कि जहाँ भी कहले हाँ हाँ सेमती मारिदेवे किसी आर्गुमेंट करेंगे जदि भूल माने जदि गोटे क्वेश्चन से पचारे कौन से जिके रिलेटेड हो जाओ जदि जान किसी भूल इनफर्मेशन दब ना सेटा आहरी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ो है से आप जान ना डायरेक्ट मना करदे सॉरी सर मुझे जानी ना मत मैंने जना ना एमती कहीदेव आराम से किसी कॉन्फिडेंस कहला किसी डरवानी सी किसी करेंगे है सेमती तापर देख लास्ट हाँ देख एतिक क्वेश्चन देख क्वेश्चन मुझे आगामी माने अलग वीडियो नहीं आसबि तो एतिक माने जतिक माने माने बेसिक गोटे कथा जाना कथा जमी भाईबा गोटे इंटरव्यू देवाई चाहूँ सेमती है तापर देख लास्ट एक्जिट लास्ट कौन कह जो सरीज सब से कहे हाँ जाऊ कि आसबार सेमती तापर आपण मैंने कहे थैंक यू सार कि जब मैडम पूछती मैडम तापर देख चेयर को प्रॉपर्ली उठिकी जेटी रखते से आराम से रखिक आसो धीरे से शांत भाव में उठिकी आसो है एतिक तापर देख आउ जदि हाँ आउ जदि किसी भी माने होमगार्ड रिलेटेड डाउट थी तेज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर केमती क्वेश्चन दरकार से भी टी जनईदेवे आउ भिडियोटी केमती लगे से निहाती कमेंट बॉक्स में माने गोटे ना गोटे कमेंट देवे है एतिक आउ जदि क्वेश्चन आउ देख एटारे बेसी लंग हो जाता से अलग किसी क्वेश्चन एत एड करने क्वेश्चन अलग वीडियो नहीं आसबि है आउ जमाने भी टेलीग्राम में जॉइन ना टेलीग्राम में जॉइन हो तले अच्छे आउ जदि वीडियोटी हेल्पफुल होता लाइक करदेवे और चैनल को प्रथम थर पर विजिट करते सब्सक्राइब करने भूल नहीं है धन्यवाद जय जगन्नाथ।